SPM. Okay, tapi I want to do a quick revision so that you know what we're talking about. Okay, so benda-benda yang tak ada, benda-benda yang dalam slide macam ni, that means it's not your handout lah. So you can make short notes if you need, tapi if you rasa you dah faham, then you don't have to. Okay, so number one is properties of wave. Okay, sebelum itu, okay, what is wave? Okay, wave itu adalah apa? Waves itu adalah something, okay, waves itu adalah something yang membawa energy. Okay, waves brings ataupun carries energy. Okay, so wave. So macam mana wujudnya wave? How is wave created? Wave is created when there is a disturbance. Okay, bila ada disturbance, bila ada kacau, then akan wujudnya wave. Contoh kat swimming pool. Okay, swimming pool tak ada siapa pun kat dalam. Air dia tak akan ada wave pun. Tapi the moment you masuk ke dalam, okay, dan you start bergerak, dan you akan nampak air dia ada wave. Ataupun kalau swimming pool tu tiba-tiba ada air, tiba-tiba ada angin, dan you boleh nampak akan ada wave itu. Okay, so wave is actually caused by disturbance and waves carries and brings energy. Okay, lepas itu wave ni ada two types of wave. Okay, waves kita pecahkan dia kepada dua. The first one is progressive wave. Okay, progressive wave. And the second one is stationary wave. Stationary wave. Okay, from the name itself, progressive wave, progress. Maksudnya wave ini keeps moving. Okay, it's propagated continuously outward. Okay, progressive wave dia akan keep moving. Kalau stationary wave, wave ini tak bergerak. Okay, we will talk about stationary wave nanti. Today we are going to focus on progressive wave. Okay, today we're going to focus on progressive wave. Okay, so progressive wave adalah wave yang continuously bergerak. Okay, continuously bergerak. Okay, progressive wave ini terbahagi kepada dua pula. There is two types of progressive wave, which is longitudinal wave and also transverse wave. Okay, ada two types. Longitudinal and also transverse wave. What is longitudinal? What is transverse? Kita akan cakap nanti. Okay, but what you need to know is waves ada two types, progressive and stationary. Progressive wave ada two types, which is longitudinal and transverse wave. Okay, so kita teruskan. Okay, sekarang kita masuk transverse wave. So transverse wave ini adalah apa? Okay, keyword, Miss nak bagi keyword je, Miss tak nak you hafal ayat panjang-panjang. Transverse wave, keyword is perpendicular. Okay, keyword dia adalah perpendicular. So what is perpendicular? Okay, the direction of the vibration of the particle. Particle itu akan ke atas ke bawah. Okay, dia akan perpendicular dengan wave ini. Okay, so wave akan bergerak ke kanan ataupun ke kiri. Okay, tetapi sekarang partikel kita bergerak atas bawah. So sebab itu kita adalah perpendicular. Okay, kita teruskan dulu kejap lagi, I'll come back to transverse wave. Kalau longitudinal, okay, kalau longitudinal wave is defined as a wave which is parallel. Kalau tadi keyword adalah perpendicular, kalau longitudinal parallel, maksudnya direction of the particle adalah ke kiri dan ke kanan. So dia sama direction ataupun in the same direction dengan wave propagation. Wave propagation pun ke kiri ataupun ke kanan. So kalau dia parallel, kita akan panggil dia longitudinal wave. Okay, direction of vibration of the particle. Kalau dia parallel dengan the wave propagation, kita akan panggil dia longitudinal wave. Kalau dia perpendicular, okay, if the direction of the vibration of the particle, ni particle punya vibration, kalau dia perpendicular dengan direction of the wave, kita call it a transverse wave. Okay, kelas sampai sini okey tak? Kalau okey tekan 1. Kalau tak okey tekan 2. Okay, so I want to show you simulation. So I'm going to stop sharing yang ini kejap. Stop presenting kejap. I want to show you something else. Sambil tu korang cakap dulu, you faham ke tak so far? Okay, so this is a simulation of a transverse wave. Okay, this is a simulation of a transverse wave. Okay, sekarang contoh Miss nak decrease the frequency. So bila I decrease the frequency, it will move slower. Okay, when I decrease the frequency, it will move slower. And cuba kalau I increase the amplitude, nampak tak dia makin tinggi.
Okay, so you can see kat sini amplitude akan menunjuk semakin tinggi ataupun semakin rendah. Okay, kalau frekuensi semakin, kalau tarik ni dia akan semakin laju. Okay, kalau if I slow it down, dia akan semakin perlahan. Okay, so that is, this is an example of transverse wave. Again, this is an example of transverse wave. Okay, sekarang I want you to pay attention kepada line yang warna merah ini. The line warna merah is the propagation of the wave. So contoh Miss buat loose end, tak naklah Miss nak buat no end. Okay, contoh Miss nak buat no end. Okay, so bila no end kita nampak wave kita bergerak ke kanan. The wave is moving to the right. Okay, that is about the wave. Kita Miss nak perlahankan lagi supaya you boleh nampak. Okay, so the wave is moving to the right. Okay, but tadi Miss cakap pasal particle punya vibration. Okay, for the particle, you focus on the green dot only. Okay, you focus on the green dot sahaja. So if you focus on the green dot, you akan nampak warna hijau itu atas bawah, atas bawah, atas bawah. Okay, if you focus on the green one, dia kat position yang sama je, dia bergerak atas bawah. Tapi the wave is moving to the right. So sebab itu Miss kata dia adalah perpendicular. The 90 degree wave, the vibration of the particle is 90 degree to the wave. Okay, so you make sure sekarang ada dua benda yang lain. The first one yang warna merah, overall warna merah ini, we are talking about the direction of the wave, ke kanan ataupun ke kiri. Tetapi if awak tengok yang warna hijau ini, yang warna hijau hanya ke atas dan ke bawah. That one is the direction of the particle. Okay, sekarang Miss nak tanya awak. Okay, Miss nak tanya. Yang warna hijau, dia ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. What type of motion is it? Siapa boleh bagi tahu Miss? What type of motion is it? Awak teka je, salah tak apa. Periodic motion. Periodic motion, okay, very good. Nama dia apa? Periodic motion is good. Simple Nama harmonic dia, motion. yes, very good. So sebenarnya kalau awak tengok sekarang, partikel kita sedang membuat simple harmonic motion. Tetapi wave kita yang bergerak. Okay, so you have to get the concept yang partikel sedang membuat simple harmonic motion tetapi the whole wave is moving. Okay, wave itu membawa energi. So wave tu bergeraklah. Tetapi partikel itu sebenarnya hanya membuat simple harmonic motion sahaja. So sebab itu kalau I perlahankan lagi, you nampak partikel itu hanya naik turun sahaja. Partikel itu tak bergerak. Yang bergerak adalah the wave. The wave which carries the energy. Energi dia yang bergerak. Okay, so kalau I cepatkan. Okay, so there is two cases kat sini. So sebenarnya wave is a simple harmonic motion yang bergerak. Okay, so that is waves. Okay, sampai sini ada apa-apa soalan tak? Awak boleh bezakan ke tak boleh bezakan antara the particle and the wave? Okay, kalau awak faham awak tekan 1 kalau tak faham awak tekan 2. Ada soalan awak tanya terus. Okay, everyone seem okay. Okay, Miss, good. apa beza loose end dengan no end? Tak ada pun. Kalau dia no end, Miss nak tunjuk yang wave tu bergerak. So kalau no end hanya energi dia transfer. Lepas tu energi dia sebenarnya patah balik-balik. So Miss tak nak you confuse dengan yang tu. Sebab tu Miss letak no end. So kononnya kita membayang wave tu pergilah somewhere macam tu. Dia boleh Okay, ada Miss. fix. Boleh alright, okay. Ini ada question. Okay, kalau tak ada, kita Miss share balik dia ada screen. Okay, give me 1 minute. Okay, kita teruskan. Okay. Alright, so kita teruskan. So again transverse wave, yang tadi Miss tunjuk awak tu adalah transverse wave. Awak nampak partikel tu bergerak atas bawah sahaja. Tetapi the direction of the wave boleh sama ada ke kiri ataupun ke kanan. Okay, and then that's for transverse wave. Kalau longitudinal wave, dia bergerak depan belakang. Partikel pun bergerak depan belakang. Direction of wave pun ke sana juga. Tetapi masih sama. Partikel masih membuat simple harmonic motion. Particle is moving parallel to the direction of the propagation of wave. Okay, so Miss nak buat conclusion kat sini. Miss nak buat conclusion Untuk wave, tak naklah. Okay. Kalau untuk wave direction, dia ada sama ada to the right or to the left sahaja. Okay, wave direction sama ada dia to the right ataupun to the left. Kalau untuk particle, ada dua.
Okay, partikel ada dua. Kalau dia bergerak up down ataupun dia bergerak right left. So kalau dia bergerak up down, dia adalah transverse wave. Okay, kalau dia bergerak right left, okay, right left, dia adalah longitudinal wave. Okay, so you have to get this concept, okay. Wave dengan particle, direction of wave and direction of particle is two different things. Okay, the wave and the particle is two different things. You have to get that concept. Okay, kita teruskan. Okay, kita teruskan kepada terms-terms yang kita akan guna. Sepatutnya you awak dah tahu dah benda ni, tapi tak apa, Miss ulang balik. Okay, so for displacement is the distance moved by the particle. Samalah macam simple harmonic motion kita hari tu. So kalau particle tu dekat sini, displacement ni adalah yang inilah. Okay, so kalau particle tu is at the equilibrium, is at the origin, displacement dia adalah kosong. Okay, so displacement is distance moved from the equilibrium position. Okay, sama macam simple harmonic motion hari tu. Okay, lepas tu amplitude, we know amplitude is the maximum displacement. So amplitude adalah yang inilah. So this is your amplitude. Okay, kita teruskan lagi. And then period is still the same. Period is time taken untuk one oscillation. So kalau sini sampai sini, kat sini kita akan dapat period. Kalau graph kita adalah time dekat sini, dan kat sini kita akan dapat the period. Okay, so time taken for one to complete one oscillation. Lepas itu kita ada frequency. Okay, this one time taken for one cycle ataupun one oscillation. Kalau frequency, number of cycles in 1 second. So kita ambil equation kita dah memang tahulah. Period equals to 1 over f. Okay, so benda baru adalah yang ini. This is two new things from this chapter. Okay, which is wavelength and wave number. Okay, wavelength adalah distance between two consecutive particles. Contoh, okay, awak kena faham. Setiap point ini sebenarnya ada partikel. Okay, setiap point ini ada partikel yang sedang bergerak. Okay, so two consecutive particles. Contohnya partikel satu ni dekat peak, the next particle is also dekat peak. So distance between them adalah lambda. Okay, so this crest dengan crest, this distance from the crest to the next crest is lambda. From the trough to the next trough is also lambda. Okay, distance between two consecutive particle. Maksudnya partikel-partikel itu kedua-dua in the same phase. So kalau dia dekat crest, yang ini pun dekat crest. Maksudnya kalau dekat B dengan sini pun boleh juga crest to crest. Kalau trough dengan trough lah. Okay, distance between them. Crest to crest ataupun peak to peak ataupun trough to trough. Okay, so that is your wavelength. So dia adalah distance between two consecutive particle. Lepas itu ada wave number pula. Okay, wave number is another new one. Okay, wave number is the number of waves in a unit distance. So contoh Miss ambil 1 meter. So wave number ini akan bagi tahu Miss ada berapa waves. Okay, ada berapa wave dekat 1 meter ini. Okay, ada berapa wave dekat 1 meter ini. Dan formula, this one is a new formula for you, where K is the wave number equals to 2 pi over lambda. K equals to 2 pi over lambda. Okay, don't worry, kita akan look at it again. So sekarang kita start masuk handout . So chapter 10, mechanical wave and sound wave. So chapter 10 ada dua part, mechanical wave and sound wave. Okay, so for now kita akan fokus ke mechanical wave dahulu. Okay, so your first learning outcome. Okay, sekarang kita dah masuk your learning outcome. So your first learning outcome is define wavelength and wave number. So you should be able to define wavelength and also wave number. So untuk wavelength macam Miss kata tadi, dia adalah distance between two consecutive particles which have the same phase. Ataupun kita boleh tulis equation dia which is lambda equals to 2 pi over K. Dia sama sahaja. Tadi kan Miss kenalkan kat you K equals to 2 pi over lambda. So sekarang kita flip balik. So lambda is going to equals to 2 pi over K. Where lambda is actually the wavelength. Okay, lambda is the wavelength. And K is the wave number. Okay, wavelength and wave number. Okay, and then we need to talk about the unit. Okay, unit. Unit untuk wavelength. Unit untuk wavelength adalah meter. For wavelength, unit dia adalah meter. Untuk wave number ni dia unik sikit . Dia ada 2 unit. So you can choose which one you want to use. Okay, the first unit is meter -1.
Okay, the second unit it is radian meter -1. Both unit is acceptable. Awak ikut yang which one you lagi selesa. Kalau for me, I would prefer m-1 lah sebab yang ni meter. Lepas tu kita tahu 2 pi over lambda, 2 pi over meter, kita dapat meter -1. Okay, so both unit awak boleh guna and it's up to you when you want to use with which unit. Okay, so again lambda is wavelength, k is wave number. So you have to be able to define. So define wave number is number of waves in a unit distance. Kalau yang ini distance between two consecutive particle, maksudnya crest dengan crest, trough dengan trough. Okay, lambda is wavelength, k is wave number. Okay, so far if you're okay, press 2. Kalau awak confused and you want me to repeat, press 1. Ada soalan tanya? Miss bagi masa untuk you salin. Miss, wavelength tu macam frekuensi, bukan? Simbol dia ke? Period ke? Tak, bukan, maksud saya dia punya crest and tu dia punya apa? Same phase kan? Tak. Sebab apa tahu? Sebab sebab kita tengok wavelength kat sini, kat sini sepatutnya displacement, yang ini adalah x in meter. So yang ni adalah distance. So awak kena tengok daripada graf apa yang awak ambil. Kalau graf y against x, awak akan dapat wavelength. Kalau period dia adalah graf y against time, baru awak akan dapat period. So from different graph awak akan dapat benda yang lain. Okay, boleh tak? Faham, Miss. Faham Alright. So you have to see your graph. Nanti kita akan masuk dalam graph lebih detail. Any other question? Tak ada, betul. Okay, everyone seems okay. Kalau okay, kita teruskan. Okay, so your next learning outcome. Should be dah salin kan? Okay, your next learning outcome is solve problems related to equation of progressive wave. Kalau sebelum ni simple harmonic motion dia ada general formula dia, which is y equals to a sin omega t. Kalau untuk progressive wave progressive wave pun ada dia punya general formula yang tersendiri. Okay, so apakah general formula dia? Okay, so sama juga dia y, tapi dalam bracket ada x dengan t. Maksudnya kita nak tulis y, which is displacement, in terms of x and in terms of t. Okay, so y equals to, sebenarnya dia adalah a sin, a sin omega t minus kx. Okay, sebab apa dia minus? Sebab kalau dia bergerak to the right, to the right ataupun to the positive direction, equation kat sini akan jadi minus. A sin omega t minus kx kalau dia bergerak to the right. Kalau dia bergerak to the left, yang ini akan jadi y in terms of x and t. Yang x and t ni kalau korang tak tulis pun tak apa. Cuma for the first time Miss introduce, Miss tulislah for you. Okay, maksudnya tak ada apa pun. Dia just nak kata kita akan represent y, equation of y in terms of x and t. Okay, so equation dia adalah sama. A sin omega t, kalau dia bergerak to the left, kalau dia bergerak to the left ataupun to the negative x direction, equation dia akan jadi plus kx. Okay, so this is the equation untuk progressive wave. Okay, sekarang I'm going to define everything for you. Y adalah apa? Y adalah displacement. Okay, y is the displacement of the particle. Displacement of the particle from the equilibrium. So ingat why kita tengah cakap pasal partikel. Okay, the moment dia kata apa-apa pasal partikel, maksudnya kita nak cari displacement untuk partikel, kita kena guna y. Okay, kalau A samalah, A is the amplitude. Okay, and then we have omega. Omega is the angular frequency. Okay, omega is the angular frequency. And then we have K, which is the wave number. And we have x. Okay, x ni apa pula? Okay, x is the distance travel by the wave. Okay, contoh wave itu bergerak daripada point A sampai ke point B. Okay, contoh wave tu bergerak daripada point A sampai ke point B. Contoh A dengan B adalah 10 meter. So distance dia akan jadi 10 meter lah. Tetapi displacement dia adalah dekat mana partikel itu. Contohnya partikel tu dekat sini. So this is your displacement. This is your distance.
Okay, I repeat distance is ke mana wave itu bergerak, sejauh mana wave itu pergi. Kalau displacement, dia adalah distance of the particle from the equilibrium. So contoh ni adalah equilibrium kita. Okay, this one is a negative. So distance from the equilibrium. So that is your displacement. Kalau distance, dia adalah distance semana, sejauh mana yang awak punya wave dah travel. Okay, so sebab itu kita ada Y and also sebab itu kita ada X. Okay, so Y is displacement of the particle from equilibrium, A is the amplitude, angular frequency, wave number and distance. Okay, most importantly, I want you to betul-betul ingat kalau dia bergerak to the right, dekat sini adalah negatif. Okay, dekat sini adalah negatif. Kalau dia bergerak to the left, dekat sini adalah tambah. I'm sure you can remember the equation, Y equals to A sin omega T plus ataupun minus KX. Kalau to the right, dia adalah minus. Kalau to the left, dia adalah plus. Okay, Miss bagi masa untuk salin. Kalau ada soalan boleh tanya. When you're done, bila awak dah faham dan awak dah siap salin, then you say done dekat chat box Okay, a lot of you are done. Miss teruskan boleh? Everyone, Miss teruskan boleh? Miss teruskan boleh? Boleh, Miss. Alright. So kita teruskan Sekarang kita nak masuk, kita nak cari the particle vibration velocity. Macam Miss kata, particle dengan wave adalah dua benda yang lain. Okay, contoh kita ada a wave dekat sini. Contoh kita ada wave dekat sini. Dan wave itu bergerak ke kanan. This is the velocity of the wave. Okay, so this is the velocity of the wave. Wave itu bergerak ke kanan. Tapi dia ada lagi satu velocity which is velocity of the particle. Awak kena ingat particle ni dia tengah naik turun. Contohnya ada particle ni kan dia tengah naik, dia tengah turun, dia tengah naik, dia tengah turun. So this one is the velocity of the particle. Kita akan labelkan dia sebagai Vy. So dia dua benda yang lain. Velocity of the wave sama ada dia ke kanan ataupun ke kiri. Kalau velocity of the particle, okay, particle vibrational velocity, dia adalah ke atas dan ke bawah. So sekarang what we want to do is kita nak cari equation. Okay, we want to find the equation untuk vibration of the particle. Okay, so macam biasa sekarang particle ini sedang membuat simple harmonic motion. Okay, particle is doing a simple harmonic motion. So kalau kita nak cari velocity, kita nak cari velocity in terms of time. Okay, I repeat, kita nak cari velocity in terms of time untuk a particle yang sedang membuat simple harmonic motion. Apa yang kita perlu buat? How do we find the equation untuk velocity? Anyone? Awak teka sahaja, salah tak apa. Differentiate. Very good. Kita kena differentiate apa? Y. Yes, very good. Kita kena differentiate dy over dt. Remember sekarang partikel itu sedang membuat simple harmonic motion. So kalau kita nak cari velocity dia, kita kena differentiate equation untuk velocity. So apa equation untuk displacement? Equation untuk displacement yang tadi Miss bagi awak tu lah. Which is y equals to a sin omega t. Dia boleh jadi plus, dia boleh jadi minus. So kita tulis dua-dua. Okay, kx. So this is the equation untuk displacement of the wave tadi tu. Okay, so now kita nak cari untuk particle. So what we have to do is kita kena differentiate equation itu. So again, I hope you remember how to differentiate. So kita salin balik dulu. So V equals to D over dt. Dan kita salin balik equation Y which is A sin omega t plus minus kx. And then kita factorize out, kita bawa keluar yang constant which is the A. So kita tinggal dengan D over dt sin omega t plus minus kx. Okay, so kita salin balik A. Differentiate sin, you akan dapat cos. So dapat cos, kita salin balik omega t plus minus kx. And then you have to differentiate omega t. Bila you differentiate omega t with respect to time, you akan dapatlah omega. Sebab ada t kat sini kan. So d over dt, you differentiate omega t, you akan dapatlah omega.
Tapi bila you ambil kx, differentiate with respect to d over dt, you takkan dapat apa-apa. Okay, so this is going to be our final answer. Sebab kat sini tak ada t. Okay, this one ada omega t. So kita akan ambil benda yang dekat depan t. Here tak ada t, so tak dapat apa-apa. Okay, so finally equation kita akan jadi a omega cos omega t plus minus kx. So Miss letakkan dia sebagai plus minus sebab depends lah kalau dia bergerak ke kanan ke kiri, ikutlah yang mana yang sesuai. Okay, so ini akan jadi equation untuk velocity of the particle a omega cos omega t plus minus kx. Again, Miss ulang balik macam nak differentiate. First we factorize out yang constant, yang a is our constant. Okay, then kita differentiate sin, kita dapat cos. Yang ni salin balik sahaja. Differentiate omega t, you dapat omega. Differentiate kx, tak dapat apa-apa. So biarkan dia sahaja. Okay, so kita susun balik omega ni bawa depan. So jadi a omega cos omega t plus minus kx. So this one is equation velocity, vibrational velocity of the particle. Ini untuk particle. Please don't get confused. This one is for the particle. Okay, Miss bagi masa untuk salin. Kalau awak faham, awak tekan 1. Kalau kurang faham, awak tekan 2. Nak Miss ulang balik, tekan 2 Nanti Miss ulang balik. I nak Miss ulang balik ke? Tak, saya tekan. Okay, tak apa. Kalau faham, awak tekan 1 Kalau kurang faham, nak Miss ulang balik, awak tekan 2. Okay, very good question Farisha. Farisha tanya, perlu tak kita tulis where y is apa-apa-apa? Yes, perlu. Tapi sekarang sebab yang ini adalah general equation, so kat sini Miss tak tulis. Tapi nanti bila you jawab soalan, you akan ada nilai kan? A akan ada nilai, omega akan ada nilai, K akan ada nilai apa semua. So waktu tu awak kena tulis. Sebab sekarang dia just huruf sahaja. So tak perlu tulis, tak apa. Tapi when you answer your question nanti kena tulis. Sekejap saya dulu Miss bagi masa. Kalau ada soalan jangan malu untuk tanya. Tiga orang je tekan 1, 4 orang je tekan 1. Yang lain okey tak? If awak faham, awak tekan 1. Kalau tak faham, awak tekan 2. Boleh Miss teruskan ataupun you need more time? Miss teruskan boleh? Boleh. Okay, so kita teruskan So yang tadi adalah vibration untuk the particle. Okay, sekarang kita nak masuk untuk wave itu pula. Macam Miss kata, wave dengan particle adalah dua benda yang lain. Particle itu berbuat simple harmonic motion, whereas the wave carries the energy and it's moving. Okay, so untuk cari velocity of the wave, dia very straightforward. Kita gunakan sahaja equation yang ini, which is V equals to F lambda. Okay, V equals to F lambda. This one, yang ini adalah velocity of the wave. This one is untuk calculate velocity of the wave. So V itu adalah velocity of the wave. F is your frequency. Okay, F is your frequency. And then you have lambda. Lambda which is your wavelength. Okay, frequency. And then you have lambda which is your wavelength. Okay, lepas itu sometimes soalan dia tak bagi frequency, dia tak bagi wavelength. Maybe dia bagi omega ataupun dia bagi K. So you have to know lah equation yang you boleh guna untuk cari frequency. So contoh kalau soalan bagi omega, you boleh guna omega equals to 2 pi f untuk dapatkan frequency.
Okay, kalau dia bagi period, then you boleh guna frequency equals to 1 over period untuk dapatkan frequency. Okay, kalau dia tak bagi wavelength, usually dia akan bagi wave number. So you have to know lah lambda is actually equals to 2 pi over k. So you boleh cari lambda untuk dapatkan. So you have to pandai gunakan formula yang mana untuk dapatkan frequency and your wavelength. The moment you dah dapat frequency and wavelength, then you masukkan sahaja dalam equation ini, then you akan dapatlah velocity of the wave. Okay, Miss bagi masa untuk salin. Okay, so sekarang ini I want you to look back at this equation. Okay, I want you to look back, compare dua-dua equation ni. Yang ini velocity of the particle, this one is velocity of the particle, this one is velocity of the wave. Okay, Miss nak tanya awak rasa, okay awak just teka je lah. Awak rasa velocity of the particle ini adalah constant ataupun tidak? Maksudnya pada bila-bila masa, adakah velocity dia constant or not constant? Okay, you can tulis dekat chat box kalau rasa constant, then awak tulis constant. If you rasa not constant, then you tulis not constant. Velocity of the particle, equation ni. From this equation, awak rasa velocity dia is always constant or not constant? Constant maksudnya nilai yang sama je, sentiasa nilai yang sama. Kalau tak constant, maksudnya nilai dia akan berubah-ubah. So which one do you think it is, constant or not constant? Okay, awak boleh tekan. Okay, 1, 2, 3. Not constant. Okay, ada yang kata constant, ada yang kata not constant. Okay, boleh tak Miss nak satu volunteer? Siapa yang nak volunteer? Kenapa awak rasa dia not constant? Cakap je kenapa awak rasa dia not constant. Sebab dia punya distance lain. Okay, distance dia lain. Okay, good. Okay, that is one reason. Okay, another reason? Anyone else? Sebab lain. Sebab apa dia not constant? Okay, sebab kalau awak tengok kat sini, kat sini dia ada time. Okay, kat sini dia ada time. So bila Miss masukkan, contoh Miss masukkan time tu 1 saat, awak akan dapat velocity yang lain. Kalau Miss masukkan time itu 2 saat, awak akan dapat velocity yang lain. Maksudnya pada setiap saat, velocity dia berubah-ubah. Okay, sebab time kita berubah kan, mestilah 1 saat, 2 saat, 3 saat. So bila time kita berubah, kita punya velocity of the particle ini akan berubah. So sebab itu, velocity of the particle, velocity of the particle is not constant. Okay, dia not constant. Okay. Sebab apa dia not constant? Ni tulis Vy, so velocity of the particle varies, dia berubah mengikut masa. So bila time kita lain, dia akan lain lah juga. So velocity of the particle is not constant. Okay, how about the velocity of the wave? Okay, dekat chat box again you type if you rasa dia constant ataupun not constant. Velocity of the wave, do you think is constant ataupun not constant? Okay, you can send your answer now. Okay, ada constant. Okay, yang lain? Constant. Okay, who can tell me sebab apa dia constant? Okay, constant is the correct answer, but who can tell me sebab apa dia constant? Di Viviana, kenapa awak rasa dia constant? So, you try je, salah tak apa. Di Viviana. Yes, Miss. Kenapa awak rasa dia constant? Tak lah, Miss. Tak sure. Alright, kita tapi Saya rasa constant tapi sebabnya tak pasti. okay. Frekuensi awak berubah tak? Miss bagi clue frekuensi awak berubah tak? Frekuensi is 1 over period. Period akan berubah tak? Takkan, sebab period is time taken for one oscillation. So kalau period tak berubah, frekuensi pun tak berubah. So frekuensi is constant. Okay, how about your lambda? Distance between two points. Maksudnya your crest dengan your crest ataupun your trough dengan your trough. Lambda awak berubah tak?
Tak juga. Very good. So sebab itulah dia constant. Okay, very good Diviana. Okay, yang lain again Alright, so again frekuensi awak tak berubah sebab period adalah time taken untuk to complete one oscillation. Memang dia stick lah kalau dia perlukan 2 saat untuk complete one oscillation, then period dia adalah 2 saat lah, dia tak akan berubah-ubah. So your frequency pun akan constant. Kalau your wavelength adalah distance antara crest dengan crest, trough dengan trough. Okay, so kalau distance antara diorang sama, your wavelength tak akan berubah juga. So sebab itu your frequency and your wavelength tak berubah. So bila dua-dua tak berubah, sebenarnya velocity of the wave is constant. So velocity of the wave is constant. Okay, dia tak vary sebab dia tak ada time. Tak ada benda yang berubah dekat sini. Frequency is always the same and your lambda is always the same. Kalau yang velocity of the particle, dia ada time. So bila dia ada time, dia punya velocity akan berubah mengikut time. Sebab itu it is not constant. Whereas your velocity of the wave is constant. Okay, dua-dua velocity ni unit dia samalah meter per second. Okay, Miss bagi masa untuk you buat nota sikit. Okay, kalau so far awak faham, awak tekan 1. Kalau kurang faham, awak tekan 2. Okay, Miss apa cakap lama sangat dah. Miss nak cakap sedikit je lagi, lepas tu nak suruh you buat soalan. Okay, last one sebelum kita buat soalan. Okay, comparison. So sekarang kita nak compare. Apakah perbezaan? Okay, what's the difference between the propagation wave velocity? Kalau wave propagation velocity, maksudnya velocity of the wave lah. Kalau yang ini velocity of the particle. Okay, apa perbezaannya? Kalau untuk wave, it's the displacement travel by the wave profile. So maksudnya kalau, Miss nak tunjuk gambar yang kat atas ni. Contoh awal-awal wave itu dekat sini. Sekarang wave tu dah bergerak ke sini. Okay, so wave tu dah bergerak ke sini. So when the wave move, okay, dia akan ada velocity dia. So that's the definition of the velocity. Kalau particle, okay, the displacement of the vibration of the particle from the equilibrium position yang dia naik turun tu. Okay, so apa perbezaan dia? Definition dia dah beza dah. And also equation dia is also different. Kalau untuk wave of the velocity of the wave, kita boleh guna equation V equals to F lambda. Kalau untuk velocity of the particle, you have to find your equation untuk displacement dan you kena differentiate equation itu. Okay, dan wave propagation velocity is always constant. Okay, it is always constant. Kat sini kita tak akan ambil di mana wave itu accelerate ke, makin laju ke, no, tak ada. Kita akan ambil dia bergerak dengan velocity yang sama lah. So velocity is constant. Tetapi your particle punya velocity is always changing. Sebab kena ingat tak? Sebab particle sekarang tengah membuat simple harmonic motion. So bila dekat displacement, bila dia dekat zero, okay, bila displacement dia dekat zero, velocity maximum. Tapi bila displacement dia dekat amplitude, velocity akan jadi zero. Remember, sebab dekat maximum height. So that's why your velocity keeps changing. Velocity of your particle keeps changing. Okay, tetapi velocity of your wave is constant. Okay, sikit lagi dan kita jawab soalan Okay, for this one, so your last learning outcome untuk the first subtopic is discuss the graph of displacement time graph and also displacement distance graph. Okay, so sekarang we have two types of graph. The first one is displacement. Okay, the first one is displacement time graph and the other one is displacement distance graph. Okay, so kalau graf daripada graf yang lain, kita akan dapat kuantiti yang lain. Okay, apa maksud Miss? Contohnya, kalau dia adalah graf displacement against time, okay, displacement against time, ni sample macam simple harmonic motion lah. Kita boleh dapat apa? Kita boleh dapat amplitude and also we can get the period. Maksudnya dari sini sampai sini, kita boleh dapatkan period dia. Kalau dia adalah displacement time graph. Tetapi kalau dia adalah displacement distance graph, you akan dapat benda lain pula. You akan dapat amplitude. Okay, you akan dapat amplitude. Tapi you tak akan dapat period dah. Sebab apa? Sebab sekarang it's distance. So kalau distance, you akan dapat lambda dekat sini. Okay, you akan dapat lambda. Ataupun you akan dapat yang contohnya sini ke, you boleh dapat juga lambda.
Okay, so you have to see what graph is given to you sebab you should be able to extract the information from the graph. So kalau dia bagi awak graph Y against T, then you boleh dapat amplitude and period. Kalau dia bagi awak graph Y against X, then awak akan dapat wavelength and amplitude. Okay, so awak kena tengok graph apa yang dia bagi. Okay, lepas tu equation dia pun lain sikit. So kita tahu equation general adalah Y equals to A sin omega T, okay, sin omega T plus minus Kx. So we know this is the equation untuk general. Kalau kita nak buat displacement time graph sahaja, kita akan ambil A sin omega T, lepas tu A sin, lepas tu kita akan ambil omega T. Kalau kita nak plot graph displacement time. Okay, kalau kita nak plot graph, sebab tu dia jadi Y equals to A sin omega T. Kita ambil a part of it je, kita ambil yang ini sahaja. Okay, kalau kita nak plot graph, kalau kita nak plot displacement against distance pula, so again equation kita adalah Y equals to A sin omega T, then we have plus minus Kx. Okay, kalau kita nak plot graph displacement against distance, kita akan ambil Y, kita akan ambil A sin omega T tapi kita ambil Kx. Omega T ni kita tinggalkan. So sebab itu equation dia akan jadi yang ini. Okay, kalau dia negatif, maksudnya yang sekarang ni wave kita sedang bergerak ke kanan. Okay, wave kita sedang bergerak ke kanan. Sebab itu dia jadi negatif. Okay, so again displacement, we have two types of graph, displacement time graph and also displacement distance graph. From your displacement time graph, you can get your amplitude, okay, and also the period. From your displacement distance graph, you can get the amplitude tapi you akan dapat wavelength sebab sekarang dia adalah distance. Okay, so dekat sini you akan dapat wavelength. Okay, untuk equation, kalau dia nak displacement time graph sahaja, kita akan ambil equation yang ini sahaja. This part of the equation only. Okay, kalau dia nak displacement distance graph, kita akan ambil Y equals to A sin, tapi kita akan ambil plus minus Kx ni. Kalau dia ke kanan, so dia jadi negatif teruslah. Sebab itu graph kita adalah graph bentuk negative sign. Okay, so that is about the graph. Okay, kalau awak faham pasal graph-graph ni, Miss bagi masa kejap. Kalau awak faham about this graph, then you press 1. Kalau awak kurang faham, then you press 2. Nak Miss ulang balik pun awak tekan 2 juga. Miss nak tanya, Ya. maksudnya kan yang second graph tu kan dalam lecture note ni kan negatif. So dia boleh je lah jadi positif sin Kx lah. Boleh kalau dia bergerak ke kiri. Faham. Okay, boleh Alright. So Miss tambah sikit lagi Miss nak bagi you reasoning juga lah. Miss tak nak awak hafal je, Miss nak awak faham kenapa. Okay, kenapa kita ambil A sin omega T sahaja? Sebenarnya bila kita plot graph displacement time, kita akan assume ataupun kita akan fixkan untuk X equals to 0. Okay, kita akan fixkan X equals to 0 sebab iaitu yang ini akan hilang. Okay, kita akan jadikan X equals to 0. Maksudnya kita fix dia punya distance. Contohnya 1 meter. So Miss fixkan distance dia. Contohnya dia tak bergerak lagi. So Miss akan fixkan distance dia pada point itu. Bila dia tak bergerak. Okay. Kalau untuk displacement distance. Okay, kalau displacement distance. Miss kena assume. I will assume ataupun I akan fixkan dia punya time. I will assume and I will fixkan time dia untuk jadi kosong. So bila time dia jadi kosong, yang ini akan hilang. So sebab itulah tinggal dengan the remaining of it sahaja. Okay, this one you don't have to, Miss nak bagi saja, nak bagi awak faham je lah. Okay, tapi you don't have to worry too much about it. So sebab itu kita boleh ignore. Sebab itu kita tak boleh ignore saja-saja. Tapi bila kita nak plot this graph displacement time, kita akan fixkan the distance to be 0. So kita tinggal dengan yang ini sahaja. Okay, kalau kita nak plot graph displacement against distance, kita akan fixkan our time to 0. So kita akan plot yang A sin Kx sahaja. Okay, boleh everyone, boleh Miss teruskan? Miss, kejap sikit Miss, je. yang graph Okay. first tu kan, kenapa bukan negatif A sin? Bukan dia ke kanan ke? Okay, yang negatif tu akan mempengaruhi belah yang kat depan ni, dia akan mempengaruhi Kx ni.
Okay, Miss scroll ke atas kejap everyone. Miss scroll ke atas kejap. Okay. Negatif tu akan mempengaruhi belah sini. This one. Yang KX ni. Ataupun dia negatif ataupun dia positif belah sini. Yang belah depan dia kita tak ambil kira direction dia. Sebab kita nak plot against time. Kita tak kisah dia bergerak ke kanan ke, dia bergerak ke kiri ke, we don't mind sebab kita akan fixkan position dia. Tapi kalau untuk graf yang kedua, which is graph displacement distance, waktu tu kita dah start consider dia bergerak ke kanan ke kiri sebab itu ada negatif. Kalau yang ini kan kata tadi kita akan fixkan X dia sebagai 0. So maksudnya dia tak bergerak lah. Okay, boleh tak? Boleh Miss, thank you. Alright. Okay, tadi nak perlukan masa kan? Okay, when you're done then you say done baru Miss teruskan. Siapa yang dah done, sambil tunggu kawan awak, you boleh try example 1. Okay, Miss scroll Okay, you try example 1 A1 dulu. When you're done with example 1 A1, then you say done. So kan I've decided since macam ada juga yang dekat college and then internet is quite tak adalah bad lah tapi macam boleh kata bad jugalah dekat college tu. So usually kan Miss akan bagi recording link kan, tapi Miss rasa macam untuk make it easier for you, Miss akan upload dekat YouTube. Saya akan jadikan dia unlisted then I will give you the link. So awak recording semua akan berada dekat YouTube lah from this class onwards. Okay, so that you can watch balik dekat YouTube nanti. Sebab Miss rasa kalau kat YouTube nanti ada juga yang macam siapa guna Salcom ke apa ke, you guys akan ada yang macam YouTube free lah apalah kan. So I decided untuk letak dia dekat YouTube. So jangan cari dekat Google, tapi dia akan bagi jugalah link to you. So siapa yang dekat college tu is okay, you just try untuk dengar apa yang boleh. Lepas tu nanti part yang you tinggal tu nanti you tengok balik dekat YouTube. Okay, ramai ke dah done? Siapa yang dah done you boleh teruskan you teruskan dengan soalan B pula. Ada sesiapa tak ada idea tak macam nak buat? Macam ni tak tahu macam mana nak start. Don't forget to say done when you're done with A1. Kita discuss A1 dahulu.
Okay, kita discuss dululah untuk particle velocity. So untuk A1, so sekarang dia bagi kat kita equation displacement. Okay, displacement. Dia nak kita cari equation of the particle velocity. Okay, kejap Miss nak panggil nama Alia binti Khairul Nazri. Alia? Amelia Putri? Ya, Miss. Alright, okay. So macam mana kita nak cari equation untuk particle velocity? Saya buat apa nama dia? D tu, D over D. Okay, awak differentiate. Differentiate. So untuk cari velocity awak akan differentiate. So D apa? Differentiate apa? Differentiate dia punya Y dia. Okay, so dy over dt. Alright, okay, very good. So, okay, so d over dt. Then kita salin balik equation which is 6 sin 5 pi t minus 0.8x. Okay, Miss nak panggil orang lain pula untuk differentiate. Farisha? Ya, Miss. Okay, macam mana nak differentiate dia? Apa ni 6 tu darab dengan 5 pi. 6, okay, buat teruslah. So 6 darab dengan 5 pi. Okay, lepas tu? Cos? Dalam kurungan 5 pi t tolak 0.8x. Okay, very good. So 0.8x. So kita akan dapat our final answer 30 pi cos 5 pi t tolak dengan 0.8x. Okay, very good. So this one is your equation untuk velocity. So dekat sini lah yang awak kena tambah. Okay, awak kena tambah where Vy, yang ni V, awak letak sebagai V, awak letak sebagai V pun boleh. Where Vy is the velocity. Okay, is the velocity of the particle in meter per second. Okay, sepatutnya dia kena cakap tau in cm ke in meter. Tapi since dia tak cakap, so kita akan assume dia dalam SI unit lah. Okay, so bila kita cakap ni pun kita akan bagi dalam SI unit is in meter per second. N time, okay, N time is in seconds. Okay, so you have to have this sentence lah. Okay, so that is untuk particle velocity. Sekarang awak teruskan. Next dia nak awak cari particle acceleration pula. Ada sesiapa ada idea macam mana kita nak cari acceleration? Now we have the equation untuk velocity. Macam mana kita nak cari particle acceleration? Anyone? Differentiate. Very good. Kita akan differentiate the velocity. So acceleration is actually equals to dv over dt. So awak buat pula dapatkan equation untuk acceleration. Lepas tu awak try cari velocity of the wave. So awak buat yang untuk B2, untuk A Roman 2 dengan B. When you're done, then you say done. Okay, siapa yang dah done, you can go to the next example. Example 2 boleh, example 3 boleh. Yeah. So we do not need to mention the x, right? Like x in meter. Good question. Kejap Miss Vicky. Where we what is the velocity? Okay, that one I have to check again. That one I'm not sure. Nanti Miss check and then I'll let you know the next class boleh? Okay, Miss. Alright. Remind me tau if I lupa. Nanti Miss nak tanya. Whoever is stuck, tak ada idea bagi tahu, nanti Miss bagi clue macam nak buat dia. Miss. Yes.
let's say the negative is in front, the amplitude means it's a negative sign or cos graph, is it? So if the negative is inside the bracket, then it's moving towards left or right. Yes. Okay, tetapi untuk wave you will not have anything other than sign. It's always a sign. You won't have negative sign ataupun cos ke apa, no. Dia tak ada case-case macam simple harmonic motion tu. It's always a sign. It's always positive sign. Yang dalam ni is only positive or negative to show its direction. For your syllabus lah, for your syllabus. Tapi nanti if you continue physics lagi, ada you akan jumpa lah yang macam-macam. Tapi for now, dia akan always sign. Dia akan always sign and dia akan always positive. Yang dalam ni je. Okay, awak buat dulu When you're done, don't forget to say done. Example 1A2 and also example 1B. Okay, ramai juga dah done. Okay, let's discuss. Okay, next untuk cari particle acceleration. Untuk particle acceleration, Daing Ahmad Faris. Ya, Miss. Okay, saya nak cari acceleration dia. Saya differentiate dulu. Okay, so 30 pi, cos kejap salin jap 5 pi t tolak dengan 0.8x. Okay, lepas tu saya nak differentiate dia. 5 pi tu bawa keluar, darabkan dengan 30 pi. Okay, so 30 pi darabkan dengan 5 pi. Differentiate cos dapat? Negative sign. Okay, very good. Negative sign 5 pi t tolak dengan 0.8x. So your final answer is negative 150 pi square. Macam tu kau buat? Okay, 5 pi t tolak dengan 0.8x. Okay, very good. Thank you, Daing. Okay. Alright, so bila you dah tulis equation ni, so awak kena buatlah ayat. Awak tulis ayat where acceleration is the where a is the acceleration of the particle in meter per second squared and time and t is the time in seconds. Yang x tu nanti miss check, tapi I rasa macam kena cakap, tapi it's okay, that one I will double check and let you know. Okay, so awak buat ayat dia. Okay, and then untuk calculate the velocity of the wave. Okay, for the velocity of the wave, can I have Muhammad Amin Shah? Muhammad Amin Shah. Alright, okay. Macam mana nak calculate velocity of the wave? Apa formula dia? Saya tak sure tapi boleh cuba. Okay, cuba. V sama dengan 30 pi. Alright, okay. So awak guna Sama formula. dengan 30 pi. Awak guna formula ni ke? Okay, tak apa. Ya. Okay. Okay, Miss nak tanya awak, yang ini, Vy ini adalah velocity of apa? Particle. Tapi sekarang dia nak velocity of wave. Boleh tak kita guna equation untuk particle untuk wave pula? Tak. So apa equation velocity untuk wave? V sama dengan frekuensi F. Yes, dengan? Lambda. Yes, lambda. Very good. Lambda.
Okay, so faham tak kenapa tak boleh guna equation ni? Sebab this one is equation of velocity of the particle. Sekarang dia nak velocity of the wave. So you cannot use that equation. Instead awak kena gunakan equation yang ini. Okay, very good. Thank you Amisha. Okay, next. Anas Hakimi. Okay, macam mana nak cari F dia? F dia saya guna formula yang F equal to 2 pi over omega. F equals to 2 pi over omega. Kejap betul ke omega? Kejap ni biasa omega equals to 2 pi F. Macam salah je. Sepatutnya dia omega over 2 pi. Salah. Sebab period equals to 2 pi over omega. So frekuensi akan terbalik. So frekuensi akan jadi omega over 2 pi. Balik. Kita balik tak apa. Okay, tapi omega tu kita nak cari kat mana? Omega ada dekat yang equation tadi. Yang mana 5 pi. satu? Yes, very good. So this one is actually A sin omega t minus kx. So omega itu adalah 5 pi. Okay, very good. Thank you Anas Hakimi. So kita masukkan saja. So yang ini sebenarnya adalah 5 pi over 2 pi. Okay, so bila awak masukkan awak akan dapat your frequency equals to 2.5 Hz. Okay, your frequency is 2.5 Hz. So frequency dah dapat. Korang jangan confuse formula tau. Ingat omega frequency equals to omega over 2 pi. So 5 pi bahagi dengan 2 pi kita akan dapatlah 2.5 Hz. Okay, lepas tu nak cari lambda pula. Sekarang kita tak tahu lambda juga. So how do we find for the lambda? Nur Suhaiza? Nur Suhaiza? Okay, alright, kita apa. Nur Arifah? Nur Arifah? Nur Atika? Kemanakah pergi semua? Nur Atika? Nur Syafika? Ya saya Miss. Alright, okay. Macam mana kita nak cari lambda? Nak cari lambda saya guna lambda equals to 2 pi over Q. Very good. Lambda equals to 2 pi over Q. K kita berapa? 0.8. Very good. So this is our K which is 0.8. So kita masukkan sahaja lambda equals to 2 pi over 0.8. Dapat berapa lambda? 7.85. Unit? Unit meter. Meter, yes, very good. Unit untuk lambda wavelength kan? So length unit dia meter. Okay, very good. So now kita dah ada frekuensi, kita dah ada lambda. So kita darabkan dia sahaja. So V equals to F adalah 2.5 darab dengan lambda which is 7.85. So awak darabkan dia sahaja. So awak akan dapat your velocity equals to 19.63 meter per second. So this is your nilai of the velocity of the wave. So kita tahu velocity of the wave tak berubah, dia sentiasa sama saja, 19.63. Okay, so yang ini velocity of the particle. Please be able to differentiate between the velocity of the particle and velocity of the wave. Okay, siapa yang faham example 1, you press 1. Siapa yang kurang faham, nak Miss ulang balik, you press 2. Miss, Ya. negatif tu tak payah ambil ke? Negatif yang mana? Negatif 0.8. Tak payah. Yang negatif ni just untuk direction sahaja. This one is just for the direction, sama ada dia ke kanan ke kiri. So Kita dia ke kanan kan? So dia ke kanan. Yes, very good, dia ke kanan. Tapi untuk cari velocity ni kita tak payah ambil lah negatif tu. Untuk cari lambda ni kan tak payah ambil yang K ni, kita ambil 0.8 je. Okay, boleh tak? Okay. Alright. Okay, Miss akan tinggalkan my screen dekat sini kejap. Siapa yang dah siap, you can go to example 2. Try example 2 pula
Miss tahu tau nanti hari Rabu dengan hari Khamis, some of you will be coming back to college. So kalau ada apa-apa kelas Miss yang you tak boleh masuk, you let me know. Okay, you let me know supaya Miss tahulah berapa orang yang sepatutnya ada dalam kelas. Dan kalau Miss panggil awak tak jawab tu, Miss, I know why lah. Okay, so let me know kalau awak akan balik hari Rabu dan hari Khamis. Tapi I will still do my class as usual lah. Kelas akan berjalan seperti biasa. Cumanya you have to watch the recording lah later. So it's going to be your responsibility untuk catch up and watch the recording later on. Okay, so that's for Wednesday and Thursday. So since Melaka dah masuk fasa 4, supposedly everyone akan baliklah ke college as soon as possible. Miss nak tanya, pasal minggu depan kan yang first batch kita orang dah habis quarantine. Kita orang kena pergi kelas ke online macam biasa? Okay, kalau ikut Miss, awak pergi kelas. Awak pergi kelas, so Miss akan jumpa awak dekat kelas. So far my plan, Miss adalah plan Miss, nanti tengoklah macam mana dia berjalan seperti, dengan lancar ke tak. Tapi don't worry, I will try my best untuk cater both yang dekat college and also dekat rumah. Tapi tak sure sebab sekarang kita tak ada jadual kan, so you have to, kalau college keluarkan jadual barulah kita boleh buat face to face juga. Tetapi kalau yang dah habis quarantine, if awak nak jumpa Miss, then you can jumpa me lah. Contohnya awak ada apa-apa soalan nak tanya ke, awak nak tanda kertas dengan me ke, dengan Miss, then you can jumpa. Cuma tak boleh naik ke unit lagi lah. So Miss boleh je turun ke BT ke apa ke. Okay. Timetable tu kita tunggu daripada college. Alright Miss. Thank you. Alright. Okay, when you're done with example tu, say done, okay? If you tak ada idea, you stuck, then you cakap juga. Nanti Miss boleh tolong. Don't forget to say done when you're done. Yang dah done, you can go to the next example. Kalau awak start pun cakap je awak start, nanti Miss tolong. So that we don't waste time
Okay, yang dah done awak teruskan kepada example 3. Miss tunggu kawan awak yang lain kejap. Sangkut kat B. Alright, okay, tak apa. Kita discuss lah. Kalau macam tu kita discuss Okay, so untuk yang ini dia kata dia bagi kita graph Y against X. Okay, kejap Miss nak panggil nama. Radiatul Najiha. Yes, Miss. Okay, from your graph, from graph Y against X, apa information yang kita boleh dapat? Equation untuk displacement distance graph. Okay, tak maksudnya daripada graph ini, apa nilai yang kita boleh dapat? Amplitude. Okay, amplitude, so amplitude kita berapa? Negatif 3. Kita ambil 3 lah, kita ambil 3 amplitude kita 3. Alright, okay, cm or meter? cm. cm, okay, very good. Okay, apa lagi information yang kita boleh dapat from this graph? Lambda. Lambda, so what is our lambda? 1. 1, very good. So from this graph kita boleh also dapatkan lambda, sebab lambda adalah daripada sini sampai ke sini, ataupun from your peak kat sini sampai ke sini, ataupun sini sampai sini. Both sama juga. Okay, so lambda which is your wavelength, lambda is actually equals to 1 cm. Okay, very good. Thank you Radiatul Najiha. Okay, next. Ainul Mardia. Ya, Miss. Okay, macam mana kita nak cari wave number? K equal to 2 pi over lambda. Very good. K equals to 2 pi over lambda. And our lambda is 1 cm. So kita gantikan dengan 1. Kena tukar meter kan, Miss? Kena. Sebab bila kita guna equation, kita kena tukar meter. So dia akan jadi 1.0 times 10 to the power of negative 2. Okay? So K dapat berapa? Sebab dia dapat 200 pi. Dapat tak? Okay, dapat. 200 pi unit? Meter. Meter je. Meter per second. Tak ada dia meter negative 1. Okay. Alright, it's okay. Okay, Miss. Alright, okay, so that's for the wave number. Okay, very good. So kita dah dapatkan wave number. Next, untuk frekuensi pula. Macam mana kita nak dapatkan frekuensi? Alia Mashita? Ya, Miss. Macam mana kita nak dapatkan frekuensi? Saya tak dapat ini. Awak tak dapat? Okay, tak apa. Boleh try tak? Try. Please try. Guna formula V sama dengan F lambda. Yes, very good. So yang 50 cm per second ni adalah apa? Itu velocity. Velocity of the wave or particle? Wave, very good. So this one is the velocity of the wave. So sebab itulah kita boleh guna equation yang ini. Sebab V ini adalah velocity of the wave. Okay, so V kita nak gantikan dengan berapa? V 50. Boleh ke kita guna cm per second? Oh, tak boleh. Tak boleh. Darab 10 power of negative 2. Okay, very good. So frekuensi kita nak cari, lambda kita nak gantikan berapa? 1 darab 10 power negative 2. Okay, very good. So frekuensi dapat berapa? Frekuensi
Tak payah awak baru try kan sikit. So frekuensi awak akan dapat 50 Hz. Okay, very good Alia. Alright, okay. So kita gunakan saja equation V equals to F lambda. Awak tengok apa yang soalan bagi sekarang. Dia bagi awak velocity of the wave. So kita gunalah benda yang dia bagi untuk dapatkan frekuensi. So velocity of the wave, you have to guna equation yang inilah. Sebab yang ini adalah equation velocity untuk wave. Okay, dan lambda kita dah tahu. So masukkan sahaja. So kita dapatlah wave number and also frekuensi. Okay, so next untuk B pula. Okay, untuk B dia nak kita write the expression of the displacement as a function x and t. Okay, apa general formula untuk wave? Kejap Miss nak tanya Mimi Syafiqah. Mimi Syafiqah. Ya, Miss. Okay, apa general equation untuk wave? General Y equals to A A sin dalam kurungan omega t plus minus kx. Okay, sekarang wave kita bergerak ke kanan ke kiri? Ke kanan. Ke kanan. So kalau dia bergerak ke kanan, plus or minus? Minus. So mesti tak kat sini terus minus lah. Okay, very good. Okay, thank you Mimi. Okay, lepas tu kita nak tinggal buat, so sekarang kita nak kena masukkan lah. So A kita dah tahu, amplitude is 3 cm. So kita gantikan dengan 3 sin. The problem is sekarang kita tak ada omega. So macam mana kita nak cari omega? Nur Anis Izzati? Nur Anis Izzati? Nur Anis Izzati? Nur Arifah? Mic problem, alright, okay. Nur Arifah? Kejap, Miss nak panggil balik nama-nama yang tak menjawab tadi. Alia binti Khairul Nazri? Yes, Miss. Alright, okay. Apa tadi Miss nak tanya? Okay, macam mana kita nak cari omega? Alia? Hilang pula. Kejap Miss nak panggil lagi yang tadi. Nur Suhaiza? Okay, Nur Suhaiza, mic pun problem juga ke? Anis Izzati, ikut yang jawab tadi Anis Izzati. Pelik-pelik. Nur Atika? Miss, lain Atika ada problem sikit. Atika problem. Alright, okay, tak apa. Okay, so yang tu Miss dah tahu. Yang tak menjawab ni Nur Arifah. Nur Arifah? Anis Izzati, Alia Khairul Nazri. Kita tak apalah Miss panggil orang lain. Miza? Yes, Miss. Alright, okay, Miza. Macam mana kita nak cari omega? Saya pakai omega equals to 2 pi f. Okay, very good. So frekuensi kita berapa? 50 Hz. 50 Hz. So omega dapat? 100 pi. Unit radian per second. Yes, very good. Radian per second. So omega kita gantikan dengan 100 pi. T tolak dengan K. K kita dah tahu 200 pi X. Okay, thank you. Okay, so kita siaplah dapatlah equation yang ini. Okay, sebab dia nak equation displacement as a function X dengan T. So dua-dua X dengan T tu kena ada lah. So sebab itu kita gunakan equation general dan kita masukkan sahaja nilai. So amplitude adalah 3 omega. Omega tadi 100 pi radian and then K adalah 200 pi. So masukkan sahaja. And then again you have to say lah where, buatlah ayat where Y is the displacement. Okay, displacement in cm. Okay, in cm.
And T is the time in second. Miss, Ya. bukan patutnya negatif 3 sign tu sebab graf dia macam ni. Okay. A very good question. Okay, sekarang ni adalah graf Y against X. Kalau Miss nak buat equation untuk graf ini sahaja, dia akan jadi Y equals to negative 3 sin 200 pi X. Yang ini adalah equation untuk graf yang ini. Okay, again Miss scroll atas balik. Kita tengok sekarang displacement distance graph. So this one, yang negative sign ini akan jadi equation untuk graph yang ini. Tetapi sekarang soalan tak minta equation untuk graph yang ini. Soalan minta equation displacement yang ada X dengan T. So maksudnya dia nak general equation yang ini. So general equation yang ini dia tak ada negative sign. Negative dia dekat belah dalam sahaja sebab untuk menunjukkan dia moving to the right. Okay, very good question. Tapi faham tak? Faham ke? Faham, Miss. Faham Alright, okay. So sekarang dia tak minta equation untuk graph ni tak. Kalau dia minta equation untuk graph ni, then yes, this is going to be our answer. Tetapi sekarang dia minta equation, okay, untuk displacement for the wave in terms of X dengan T. So kena ada X and kena ada T. So kita akan guna yang general equation. Okay, so that is for example 2. Okay, kalau awak faham example 2, please press 1. Kalau kurang faham, please press 2. Nak Miss ulang balik? Bukan yang Y itu dalam meter tadi. CM kan? Sebab yang ini amplitude dia dalam CM. CM kan? So yang 3 ni is 3 ni CM, yang ini pun akan jadi CM. So yang ini timing in seconds lah. Okay, boleh tak? Miss. Boleh Miss. Yes. PM tu tak payah convert to meter. Yang mana? Yang untuk amplitude ni ke? Untuk ni tak apa sebab yang ini kita nak tulis equation, tapi the moment kita guna the moment kita nak guna equation, kita nak masukkan nilai, yang itu kena dalam SI unit. Kalau yang kat sini awak nak biar dalam CM pun tak apa je. Cuma you have to say lah di dalam CM. Alright. Okay, so kalau awak faham, awak tekan 1. Kalau kurang faham, you can press 2 Okay, so what I want you to do is, example 3 is going to be your homework. Okay, siapkan example 3, Miss nak awak try sendiri. So you still have like 5 minit lagi, so I'm going to end my class dekat sini. Okay, you try example 3 and then esok kita akan discuss example 3 dan kita akan masuk 10.2. Okay, so kejap, let me copy the link. Okay, so that's all for today. This is the attendance link for your attendance. Okay, please fill in your attendance. And thank you everyone. Kalau you have any questions, then you can stay. Thank you. Thank you, Miss. Thank you, Miss.